उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? उस रिपोर्ट में कहा गया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी सालाना आउटलुक रिपोर्ट में पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई 25% की बुलंद तरीन सतह पर रहने का खदशा जाहिर किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता साल पिछली 5 दहाइयों से ज्यादा महंगाई रिकॉर्ड की गई, जबकि रिपोर्ट में अगले माली साल के लिए महंगाई की शरह 15% तक आ जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। एडीबी की रिपोर्ट में रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 1.9% रहने की पेशगोई की गई है, जबकि अगले माली साल में शरह नमू 2.8% रहने की तवक्को की गई है। एडीबी रिपोर्ट की मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में खवातीन की शमूलियत के लिए इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में तवक्को जाहिर की गई है कि रवा माली साल ज़री पैदावार और सनती शोबे में बेहतरी आई है। अलबत्ता तामीराती शोबे में लागत बढ़ने और टैक्स में इजाफे से तरक्की मुतासर हुई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तानी मईशत सियासी गैर यकीनी और सैलाब के बायस होने वाली तबाही से सुकड़ गई है। इसलिए रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों के लिए आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक पर मजीद इन्हिसार करना पड़ेगा। सियासी गैर यकीनी के नतीजे में जो सुकड़ने वाली मईशत है, ये तभी ठीक होगी कि जब यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। बहरहाल हम उसके इंतज़ार में हैं। मेहताब हैदर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, माहिर माशी अमूर हैं। ये जो रिपोर्ट है इसको ज़रा आसान ज़बान में हमें ये समझाएंगे, ये रिपोर्ट कह क्या रही है और इसके अभी मुस्तकबिल करीब में असरात क्या होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये 25% की बुलंद तरीन सतह पर जो रहेगी पाकिस्तान में महंगाई, इसकी जो वजूहात क्या हैं और ये कह रहे हैं कि अभी इस पे ये स्टेबल रहेगी, इसकी बेसिक वजह? देखें, बुनियादी तौर पर पिछले 3 सालों के अंदर अगर आप इन्फ्लेशन को देखें तो इन्फ्लेशन का नंबर बहुत ज़्यादा रहा है, यानी 20% से ज़्यादा एवरेज इन्फ्लेशन रही है। पिछले साल कोई 20-25% के लगभग थी। इस साल तो ये की जा रही है कि बाय एंड ऑफ द ईयर 21-22% के दरमियान रहेगी। बुनियादी तौर पर हायर इन्फ्लेशन और लो ग्रोथ, इसका बुनियादी मतलब ये होता है कि 2 मतलब होते हैं इसके। महंगाई में इजाफा के नतीजे में गुर्बत बढ़ेगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। क्योंकि वजह क्या है? वजह ये है कि ये जितने मल्टीलैटरल्स हैं 1.8 से 2% के दरमियान ग्रोथ की तवक्को कर रहे हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ 2.6% है। तो अगर आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ से जीडीपी ग्रोथ कम हो तो इसका मतलब ये है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ने के बजाय इन डॉलर टर्म्स कम होगी। एक तो बुनियादी वजह ये है। उसके नतीजे में इसको इकोनॉमिक टर्म में स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन जो है उसका बुनियादी मकसद यही है कि ग्रोथ, जितने हमारे 40 लाख लोग जॉब मार्केट के अंदर आते हैं, ये 2% की ग्रोथ का मतलब ये है कि 9 से 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 30 लाख लोग ऐसे होंगे जिनको रोजगार नहीं मिल सकेगा। तो जॉब मार्केट में तो लोग आ रहे हैं लेकिन आगे जॉब्स हैं नहीं, और जो जॉब्स हैं भी वो लो क्वालिटी जॉब्स हैं। बाइकिया की या छोटी मोटी जॉब्स सर्विसेज सेक्टर के अंदर लोगों को नौकरी मिल रही है। तो ये वो बुनियादी इश्यूज हैं जिसकी वजह से लो ग्रोथ है और हायर इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन की जो बड़ी वजह है, एक तो आपने देखा कि पिछले अरसे में एक्सचेंज रेट बुनियादी वजह थी। उसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बढ़ी। अभी फिर एक मैं आपको बताऊं जो सबसे बड़ा खतरा मुझे नजर आ रहा है कि ऑयल की प्राइसेस दोबारा से जो टेंशन रीजन के अंदर बढ़ रही है, कल भी ऑयल की प्राइस कोई $90 से ऊपर चली गई। तो ये वो सारे खतरात हैं जो कि हमारे सामने हैं। और इसी रिपोर्ट में जहां पे आप हवाला दे रही थी कि एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स हमारी ज्यादा है, इसी वजह से हमें एक नए IMF के प्रोग्राम में भी जाना पड़ेगा। जो जा रहे हैं आज जो मिनिस्टर साहब हैं आज अमेरिका जा रहे हैं, वहां जाके ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो मौजूदा प्रोग्राम है ये इस महीने के आखिर तक खत्म हो जाएगा और एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की हम रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं जो कि कम से कम 3 साल के पीरियड के लिए पाकिस्तान जो है वो IMF के प्रोग्राम में। और उसके इम्कानात कितने हैं? क्योंकि अभी जो ये प्रोग्राम है इसकी तो प्रोग्रेस से इत्मीनान का इज़हार किया है। ये रिव्यू कंप्लीट हो चुका है। ये सिर्फ बोर्ड के पास उन्होंने अप्रूवल देनी है और वो अप्रूवल के नतीजे में $1.1 बिलियन बाय एंड ऑफ दिस मंथ पाकिस्तान को मिल जाएंगे। मैं आपको एक बात और थोड़ी सी इसमें इजाफा कर दूं। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो हमने $1 बिलियन की जो इंटरनेशनल बॉन्ड जारी हुआ था PMLN के जमाने में, उसकी रीपेमेंट्स जो है वो हमने की है। तो बुनियादी तौर पे ये जो पैसे निकले हैं ये जो IMF की तरफ से आने वाले हैं वो कंपनसेट कर लेंगे। लेकिन आइंदा अगले माली साल के दौरान अगर आप देखें तो $25 बिलियन की रिक्वायरमेंट है हमारी।
جو ہم نے ڈیٹ ری پیمنٹس کرنی ہے. اور اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی 3 سے 4 بلین ڈالر لے لیں تو 28 سے 30 بلین ڈالرز چاہیے ایک سال کے دوران, اور یہ آئی ایم ایف کی بیکنگ کے بغیر نہیں ہو سکتے. چانسز یہی ہیں کہ ہمیں وہ ٹف کنڈیشنلٹیز تو ماننی پڑیں گی. آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کے لیے اگلا بجٹ بھی ان کی مرضی کے مطابق بنانا پڑے گا, لیکن چونکہ یہ 3 سال کا پروگرام ہوگا, جو پالیسی میکرز ہیں ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ وہ اس پروگرام کو سٹیگر کر کے کریں. آئی ایم ایف کی کوشش کیا ہوگی, فرنٹ لوڈنگ ہو, چونکہ ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے نا, ہم 1-2 ریویو کمپلیٹ کرنے کے بعد بھاگ جاتے ہیں, تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ شروع میں ہی پہلے سال کے دوران میکسیمم کنڈیشنلٹیز پہ عمل درآمد کرنا. اچھا, اس رپورٹ میں دیکھ رہی تھی کہ چونکہ اس سال تو میں دیکھا مہنگائی کی شرح 25% ہے, وہ پروجیکٹڈ جو اگلے سال کی مہنگائی کی شرح ہے وہ ڈراپ ڈاؤن ہوتی دکھائی دے رہی ہے, 15% تک آنے کا امکان ہے. وہ اس بیسس پہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام ملے اور اس کے بعد ہم اس سے کمپلائی کریں اور اس کے نتیجے میں ہوگا, یا یہ ایک اور بھی بنیادی وجہ ہے اس کی. آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ کی بیس ہائر ہو تو اس ہائر بیس کی وجہ سے بھی, چونکہ اس بیس کے ساتھ آپ نے اس کو کمپیئر کرنا ہے, یہ 15% کی جو انفلیشن ہے یہ بھی کم انفلیشن نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ پرائسز میں شاید اتنی کمی نہیں ہوگی, لیکن جب ہم پچھلے سال کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں گے تو شاید ہمیں کم تھوڑی سی محسوس ہو. اس طرح سے بڑھیں گی نہیں جتنی بڑھنی, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. جی بالکل. اور دوسری بات ایک اور بھی ہے, آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم ایک ایگریکلچر ملک ہیں. میں پچھلے اگر 3 سالوں کے فگرز دیکھیں تو ہر سال 10 بلین ڈالرز کی کھانے پینے کی چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں. پلسز امپورٹ کرتے ہیں, ویٹ امپورٹ کرتے ہیں, چائے امپورٹ کرتے ہیں, بالکل. اچھا, اس کے بعد کاٹن امپورٹ کرتے ہیں, پام آئل امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس سال کا بھی دیکھیں, میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ ابھی تک 1.6 بلین ڈالرز کی ویٹ ہم امپورٹ کر چکے ہیں. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اسمگل ہو رہی ہے, جس کی اسمگلنگ نہیں روک رہے. آپ دیکھیں نا کہ پچھلے سال بمپر کراپ ہوئی, اس کے باوجود ہم امپورٹ کر رہے ہیں, اور مجھے تو لوگ کہتے ہیں کہ اگلے 5 سے 10 سال ہر سال ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی. ایک تو یہ بارڈر کا ایشو ہے, دوسرا کنزمپشن کی ریکوائرمنٹس بھی ہماری بڑھ رہی ہیں. ان دونوں چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. سو کنکلوڈنگ نوٹ, اس میں ابھی اگلے 1 سے 1.25 سال تک فی الحال آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پرائسز بڑھیں گی, جس میں گیس کی بھی ہے, جس میں بجلی کی بھی ہے, جس میں کھانے پینے کی بھی ہے, تو یہ پورے سال میں کہیں کوئی کشن نظر نہیں آ رہا. ایک عام آدمی جو ٹی وی دیکھ رہا ہے اس کو ریئلسٹک پکچر بتائیں. ریئلسٹک پکچر میم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے گا کہ جب ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں گے تو اگلا جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا یہ ٹفسٹ پروگرام ہوگا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب میں وجہ بتاتا ہوں کیوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سال کا جو پروجیکٹڈ ہمارا ڈیفیسٹ ہے, فسکل ڈیفیسٹ, وہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے زیادہ ڈیفیسٹ ہوگا. 8% آف جی ڈی پی ابھی ورلڈ بینک کہہ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 8,000 ارب روپے سے زیادہ کا ڈیفیسٹ ہے. جب اتنا بڑا ہول ہو نا تو آئی ایم ایف کیا کرے گا؟ آئی ایم ایف 2 چیزیں کہے گا. ایک تو یہ کہے گا کہ آپ ٹیکسز بڑھائیں, دوسرا وہ کہے گا کہ آپ ایکسپینڈیچرز کو کم کریں. پینشن کی ریفارمز اگلے آئی ایم ایف کے پروگرام میں شامل ہوں گی. یہ جو 3-3 4-4 نسلوں تک پینشن مل رہی ہے, اس کا نظام ختم ہوگا. اس کے رولز آف بزنس چینج کریں گے یا کیا کریں گے, اس پہ حکومت کو کوئی نہ کوئی اس کے لے کے آنا پڑے گا. کافی سیکٹرز ایسے ہیں جو ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں, ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر بھی لانا پڑے گا, اور جو لیکیجز ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب. میں ذرا آسان طریقے سے ایک لے مین کی زبان میں ہم نے ان سے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ جو آئی ڈی پی کی اے ڈی پی کی رپورٹ ہے یہ ہم سے ایکچولی بتا کیا رہی ہے.